TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ निम्रा कंवल। यूनानी वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर वसाइल बहरा रूम के मुल्क के लिए दस्तयाब हो सके तो यूनान कनाडा की माए कुदरती गैस खरीदने में यकीनन दिलचस्पी लेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूनानी वज़ीर आज़म कैरियाकोस मित्सोताकिस का कहना है कि अगर ये वसाइल बहरा रूम के मुल्क के लिए दस्तयाब हो सके तो यूनान कनाडा के माया कुदरती गैस खरीदने में यकीनन दिलचस्पी लेगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान किया। कुदरती वसाइल कनाडा के मुताबिक कनाडा के पास तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल में LNG के 8 मंसूबे हैं। पहली बरामदी सहूलत अगले साल कुछ एशियाई ममालिक के लिए खेपों के साथ काम शुरू करने वाली है, लेकिन क्या कनाडा मुस्तकबिल में यूरोपीय ममालिक को भी बरामद करने का मंसूबा बना सकता है, और इस पर बरसों से जारी सियासी बहस रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद और बहुत से मगरबी ममालिक की रूसी तेल की खरीदारी को मरहलावार ख़त्म करने की कोशिशों के बाद से इस मसले ने एक नया एहसास भी इख्तियार कर लिया है। मित्सोताकिस ने कहा, हम LNG के लिए एक बड़ा एंट्री पॉइंट है, न सिर्फ यूनानी मार्केट के लिए बल्कि बल्कान के लिए, मशरकी यूरोप के लिए। मित्सोताकिस ने कहा, नजरियाती तौर पर हम यूक्रेन को भी सप्लाई कर सकते हैं। उनका कहना था कि उसूली तौर पर हम मुसाबकती कीमतों पर LNG हासिल करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जितनी तेज़ी से हम अपने काबिल तजदीद रसाई के लिहाज से जाएंगे, हमें अब भी बिजली के काबिल एतमाद जरिए की ज़रूरत होगी, और हमारे लिए, यूनान के लिए, हमारे पास जौहरी तवानाई नहीं है। हम अमली तौर पर या मुकम्मल तौर पर कोयले से दूर जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल करीब के लिए कुदरती गैस को तवानाई के एक अहम जरिए के तौर पर बिजली की पैदावार के लिए छोड़ दिया जाए। जब उनसे पूछा गया क्या कनाडा इसमें मिसाली पार्टनर हो सकता है, मित्सोताकिस ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने यूक्रेन और गजा समेत कई जोग्राफियाई सियासी मसाइल पर कनाडा के साथ अपने मुल्क की सफ़बंदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम बहुत सारी इक़दार का इश्तराक करते हैं। मित्सोताकिस 40 से ज़ायद सालों में कनाडा का दौरा करने वाले पहले यूनानी वज़ीर आज़म हैं, और वो ये पैगाम लेकर आए हैं कि उनका मुल्क कारोबार के लिए खुला है। इक़्तिसादी माहिरीन तकरीबन एक दहाई के गहरे मौशी बहरान के बाद आने वाले सालों में मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की और महंगाई को ठंडा करने की पेशगोई कर रहे हैं। मित्सोताकिस ने कनाडा और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे, जो CETA के नाम से जाना जाता है, और उसकी तौसीक में ताख़ीर के बारे में भी बात की। इस मौजू पर उन्होंने कहा कि वो इस हफ्ते के आखिर में ट्रूडो के साथ बातचीत करने का यकीन रखते हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल के लिए जनवरी के आखिर तक $25.7 बिलियन का बजट खसारा रिकॉर्ड किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल के लिए जनवरी के आखिर तक $25.7 बिलियन का बजट खसारा रिकॉर्ड किया। महकमा खजाना ने अपने माहाना मालियाती मॉनिटर में कहा है कि अप्रैल और जनवरी के दरमियान खसारा एक साल पहले की इसी मुद्दत के दौरान $6.4 बिलियन के खसारे के मुकाबले में था। वज़ीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड 16 अप्रैल को बजट पेश करने से पहले मालियाती मॉनिटर विफाकी मालियात की हालत की हतमी झलक पेश करती हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वादा किया है कि हुकूमत इन मालियाती ज़ाब्तों की पासदारी करेगी जिसका उसने मौसम ख़ज़ा में वादा किया था, जिसमें मौजूदा माली साल के लिए खसारे को तकरीबन $40 बिलियन तक महदूद रखना भी शामिल है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि हुकूमती महसूलात में $10.5 बिलियन या 3% इजाफा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह ज़ाती इनकम टैक्स रेवेन्यू, दीगर टैक्स रेवेन्यू और गैर टैक्स महसूलात हैं। दरी असनाद प्रोग्राम के अखराजात बशमूल खालिस एक्चुअल नुकसानात में $21.2 बिलियन या 6.7% इजाफा हुआ, क्योंकि तमाम बड़े ज़मरों में अखराजात में इजाफा हुआ। अवामी कर्ज़ों के चार्जेस में $10.3 बिलियन या 35.9% इजाफा हुआ, जिसकी बड़ी वजह सूद की शरह ज़ायद है। एक साल पहले की इसी मुद्दत के मुकाबले में खालिस हकीकी नुकसानात में $1.9 बिलियन या 23.2% की कमी वाक़या हुई। कैनेडियन हुकूमत ने पहली बार गैर मुल्की वर्क परमिट रखने वाले वर्कर्स और आर्जी रिहाइशों की तादाद में कमी का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने पहली बार गैर मुल्की वर्क परमिट रखने वाले वर्कर्स और आर्जी रिहाइशों की तादाद में कमी का फैसला किया है। यह ऐलान इन इक़दामात के सिलसिले में ताज़ा तरीन है जो मिलर ने हालिया महीनों में आबादी में बेतहाशा इजाफे को रोकने के लिए उठाए हैं। वफाकी हुकूमत अगले 3 सालों में आर्जी रिहाइशों की तादाद को मौजूदा 6.2% से कम करके आबादी का 5% करने का इरादा रखती है। कैनेडियन इमिग्रेशन वज़ीर मार्क मिलर ने गैर मुल्की वर्क परमिट रखने वाले वर्कर्स और आर्जी रिहाइशों की तादाद में कमी करने से मुतालिक ऐलान करते हुए कहा कि पहले मरहले में आर्जी रिहाइशों की तादाद में
5 سے 6.2% تک کمی کی جائے گی۔ کینیڈا کے وزیر برائے امپلائمنٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں بھی کمی کر رہی ہے، جس کے تحت 20 سے 30% غیر ملکی ورکرز کو کاروبار میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم زرعی سیکٹر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا میں عارضی رہائش پذیر افراد کی تعداد 2.5 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جو کینیڈین آبادی کا 6.2% ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل کینیڈا کے وزیر امیگریشن نے یہ عندیہ دیا تھا کہ 2024 سے ملک میں غیر ملکی ورکرز کے داخلے پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ دوسری جانب مائیگرنٹ ورکرز الائنس فور چینج نے کہا کہ عارضی تارکین وطن کو مہنگائی اور رہائش کے بحران کی وجہ سے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، تاکہ اچھے معیار زندگی کو یقینی بنانے میں کارپوریٹ اور حکومتی ناکامی سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران اسرائیل اپنے 40 یرغمالیوں کے بدلے 700 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران اسرائیل اپنے 40 یرغمالیوں کے بدلے 700 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر کے شہر دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات میں اہم ترین پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں اسرائیل نے حماس کی قید میں 40 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 700 فلسطینیوں کی رہائی پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی آفیشل نے بتایا کہ 700 فلسطینی قیدیوں میں تقریباً 100 عمر قید پانے والے قیدی بھی شامل ہوں گے۔ اس تجویز پر بھی غور کر رہے ہیں جس کے تحت عمر قید کی سزا پانے والے 7 فلسطینیوں کو ایک خاتون فوجی کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ سینئر اسرائیلی آفیشل نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی قیدیوں کے ناموں پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا جن کا مطالبہ حماس کرے گی۔ اگر اسرائیل کو ناموں پر اعتراض کرنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہر خاتون فوجی کے لیے مزید فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آفیشل نے بتایا کہ امریکہ اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے ذریعے اسرائیل پر واضح دباؤ ڈال رہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت اور دنوں میں معاہدے تک پہنچا جائے۔ امریکی دباؤ کے بعد غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں بتدریج واپسی کا یہ ایک معاہدہ ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کراک سٹی ہال میں کنسرٹ پر حملہ کرنے والے 4 ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کراکس سٹی ہال میں کنسرٹ پر حملہ کرنے والے 4 ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ماسکو پولیس کی جانب سے عدالت میں بیان دیا گیا کہ ملزمان نے بے گناہ شہریوں کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کراکس سٹی ہال کنسرٹ پر حملے میں ملوث 4 ملزمان کو گزشتہ روز عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے چاروں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ دوسری جانب سٹی ہال میں جاری کنسرٹ کے دوران دہشت گردی سے ہلاکتوں کی تعداد 143 تک جا پہنچی، جبکہ 140 سے زائد زخمی ہیں، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق حملے میں ملوث 4 مشتبہ حملہ آور اور ان کے 7 ساتھی گرفتار کر لیے۔ ایک ملزم فرید الدین ترکیہ سے ماسکو پہنچا۔ ملزموں کا ہدف حال میں موجود افراد کو ہلاک کرنا تھا۔ تاجک صدر امام علی رحمان نے کنسرٹ ہال حملے میں تاجکستان کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے بیان میں کہا ہے کہ حملے میں 4 تاجک باشندوں کے ملوث ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔